बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। जुम्मे का दिन है, बरकतों वाला दिन है, बड़े अहमियत का हामिल दिन है। और जिस तरह के हमारे हालात इंडिविजुअली या कलेक्टिवली चल रहे हैं, जब इस तरह की घड़ियाँ आती हैं, इस तरह के अयाम आते हैं, तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि चलें एक राह फरार भी हो सकती है और एक राहत की घड़ी भी हो सकती है। तो आज के दिन अपने आप को, हम सबको और वतन अजीज़ को दुआओं में याद रखें, क्योंकि दुआओं की अशद ज़रूरत है हम सबको और हमारे वतन को। जिस तरफ हमारी ये तमाम हालात चल रहे हैं, कल तक हम सियासी बातें आपसे कर रहे थे, कल तक हम आपको ये बता रहे थे कि सियासी मोड़ कौन कौन सा है और सियासत में हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया भर में हमारे बारे में क्या बात की जा रही है। आज हम फिर अपनी मुआशी हालात पर आ गए हैं, क्योंकि जो ये तमाम काम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, इसमें जुज़ जो है वो मुआशियात है। जब मुआशी हालात बेहतर होंगे तो तरक्की भी होगी, तब आप और मैं खुश भी होंगे और तब बहुत सारी चीज़ें हो सकेंगी जिनके हासिल और हुसूल के लिए यहाँ पर एक जंग छिड़ी हुई है। खैर, सो मुआशी हालात के हवाले से कुछ शुरू में बात करेंगे, फिर हमारे दीगर और सेगमेंट्स भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में बड़ा काम किया जाता है कंटेंट के हवाले से और मेहमानों के हवाले से। कोशिश ही की जाती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। सो आज भी एज अ टीम हमने मुख्तलिफ चीज़ें प्लान की हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। एंड आप सब जानते हैं कि जुमे के दिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी और आपके इल्म में जो दीनी इल्म है उसमें इजाफा करें, और कुछ अगर इबहाम है, कुछ और मामलात हैं, उनको क्लैरिफाई भी करें। तो सेकंड आवर में जो टॉपिक होगा वो उसी वक्त मैं आपको बताऊंगी। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर आपकी कॉल्स भी होंगी और हमारी डिस्कशन भी होगी। जी, आज की जो ताज़ा खबर है, या जो पेट्रोल का बम है, पेट्रोलियम मसनूआत का बम है, वो गिर चुका है और उसकी जो लागत है वो 30 रुपये है। 30 रुपये पर लीटर इजाफा हो गया है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया है। अभी कल ही कोई कह रहा था कि जी 50 रुपये तक का इजाफा होगा, ये तो सिर्फ रोक के बैठे हुए हैं, तो 30 रुपये तो हो चुके हैं। सो इस वक्त इस सूरत हाल है क्या, वो हम आपको दिखाते हैं पैकेज की सूरत में। उसके बाद हम माहिर मुआशियात से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जा सकेंगे और हमारी इकोनॉमी के आगे आने वाले दिन कैसे होंगे आफ्टर दिस पैकेज। इमरान खान साहब की ज़ाती मफाद पे हर चीज़ कुर्बान होती है। जब उनको लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सरंग रख दी। IMF भी हमें मज़ीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। इतना कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है, क्योंकि जिस किस्म का नुकसान हुकूमत को हो रहा है, 55 अरब रुपया पिछले 15 दिन में, पहले 15 दिन में इस महीने की हुआ है, ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो जितने पैसे वाले लोग हैं उनको भी हम सब्सिडी दे रहे हैं और एक औसतन आमदन वाला पाकिस्तानी अपने से अमीर लोगों को सब्सिडी दे रहा है। जी, सो ये आपने देखा, ये ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ जगहों से मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरह से बात की कि जी सब्सिडी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहरहाल ये तो जो हुकूमत आती है उसके बाद दूसरी हुकूमत आती है और वो फिर इस तरह की बात करती है, लेकिन मैं और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं। कौन है जो आके हमारे इस दुख का अजाला करेगा, या आगे आने वाले दिनों में हमें खुद किस तरह से इक्विप होने की ज़रूरत है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ, जिस तरह मैंने पहले बताया आपसे, कि इकोनॉमिस्ट मौजूद होंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो हर पाकिस्तानी ये 30 रुपए का इजाफा सुन के आज उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होगी और दिल थोड़ा सा उदास होगा। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये महंगाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही और जिस तरह से अखराजात बढ़ रहे हैं, रेट्स हर चीज़ के बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी अल्लाह ना करे एक अजीब सा मामला आपके सामने दरपेश आ जाएगा कुछ दिनों में। जी बिल्कुल, एक तो ये कि ये मैं गोश गुजार करता हूँ कि 30 रुपये का जो इजाफा है यहाँ पे मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आइंदा से जो IMF के साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हुए, हमें शायद तकरीबन 25 से 30 रुपये प्राइसेस और बढ़ानी पड़ेंगी अगले 3-4 महीने में। तो और इसके साथ यूटिलिटी प्राइसेस में भी इजाफे का गवर्नमेंट ने प्लेज किया IMF के साथ, जो 20 से लेके 35% तक बढ़ेंगी। तो अगर आप पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा, यूटिलिटी में इजाफे को देखें तो महंगाई का जो आगे पहले एक बहुत बड़ा तूफान है, शायद ये कैस्केड करके बहुत एक एक्सपोनेंशियल और एक बहुत बड़े तूफान में कन्वर्ट हो जाएगा और लोगों की जिंदगियां मजीद इससे मुतासिर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इसमें एक चीज़ बताइए,
دیکھیے ہمارے یہاں اخراجات تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن تنخواہیں یا انکم یا جو آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہا ہے, تو پھر کیسے ہم کوپ اپ کریں گے ایز اے سوسائٹی, ایز اے اکانومی؟ ہم تو اور پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں اپنے کنزمپشن پیٹرنز خود سے چینج کرنے ہوں گے, نیشنل لیول پہ بھی اور ہاؤس لیول پہ بھی. جہاں پہ پہلے ہزار ہے کہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے تھوڑے افلوئنٹ لوگ ہیں ان کے گھر میں 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم 3-4 گاڑیوں میں جائیں ایک ہی گاڑی پہ جا سکتے ہیں. پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ نیشنل لیول پہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ انٹروڈیوس کروائیں کہ انرجی سیونگ ڈے, ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں, دنیا میں بڑا سکسیسفل لوگوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. سارے کے سارے لوگ سائیکل پہ یا ایسے جو الٹرنیٹیو انرجی سورسز پہ گاڑیاں چل رہی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آفیسز میں جائیں. یا ان کا لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہت اچھا ہے اور بڑا سیف ہے, تو لوگ اس پہ بھی ٹریول کرتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. جی, اس کے ساتھ جو الٹرنیٹ انرجی کے سورسز ہیں, سولر ہے یا دوسرے ہیں, اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. ابھی ایک چیز اچھی اس گورنمنٹ نے کی کہ 70% سولر پینل پہ ٹیکس تک ختم کر دیا. میرے خیال میں اس میں مزید سبسڈی دینی چاہیے اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ جو الٹرنیٹ انرجی کے سورسز ہیں اس کی طرف سوئچ کریں, کیونکہ لانگ ٹرم میں پیٹرولیم کی پرائسز اسی طرح سے اوپر نیچے چلتی رہیں گی اور ہماری ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات بھی اسی طرح اوپر نیچے چلتے رہیں گے. تو ہمیں جو 22.5% ہماری جو امپورٹ میں پیٹرولیم سے ریلیٹڈ بل ہے, اس کو کم کرنے کے لیے شاید ہمیں کنزمپشن پیٹرنز کو ڈراسٹیکلی چینج کر کے الٹرنیٹ انرجی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیے چلیں کنزمپشن پیٹرن تو وہ والے جو آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کی گاڑیوں سے ریلیٹڈ, جیسے کہ آپ نے بتایا وہاں تک تو کنزمپشن ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن جہاں ایسے خرچے ہیں, بچوں کے اسکولوں کی فیس ہے اور 10,000 چیزیں ہیں, یوٹیلیٹیز ہیں, وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ تو اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو ہماری باقی کنزمپشن ہے اس کو ویسے ہی تھوڑا سا ڈیکریز کرتی چلی جا رہی ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس جو اخراجات ہیں یہ بڑے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں. جی بالکل, اصل میں دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہم نے خواہ سے اپنے پرسنل ایکسپینڈیچرز کا حصہ بنا لی ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ میرے خیال میں, کیونکہ وہ ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا فلو ہوا ہو اور کوئی مسئلہ ہوا ہو, گلچز آ جاتے ہیں. لیکن جو ان کی بات ہے اگر دوبارہ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو ہم ان کی بات کو مکمل کریں گے. ادروائز ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل دور ہے اور وہ چیزیں جو ہم پہلے لیوش طریقے سے کر لیا کرتے تھے آج اس میں سوچنا پڑ رہا ہے. آج ہر چیز کو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ مشکلات ہو رہی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہے. لیکن پاکستان میں آبویسلی ہمارا کیونکہ سسٹم اس طرح سے منظم نہیں ہے, ہماری کوئی اس طرح سے سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, ہماری اور چیزیں نہیں ہیں, فنڈنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی جو بے روزگار ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا, یا ہیلتھ کے حوالے سے یا کھانے پینے کے حوالے سے یا دیگر اور اسکولنگ کے حوالے سے ہم کسی بھی چیز سے بری اس ذمہ نہیں ہے. وہ ساری رسپانسبلٹی ہمارے کاندھوں پر ہے اور ہم ہی کو اس کو مینج کرنا ہے, جیسے تیسے جو بھی مینج کریں. حکومت ایک آتی ہے, دوسری آتی ہے, یہ چلی جاتی ہے, وہ اس پہ کہتا ہے, وہ اس پہ کہتا ہے, اکاؤنٹس کی باتیں کرتے ہیں, ٹیکس کی باتیں کرتے ہیں, عام آدمی کے سامنے بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس کی باتیں کرتے ہیں. یہ اس کی سوچ سے یا سمجھ سے کبھی کبھی بالا تر ہوتا ہے. ایک عام آدمی کو جو بیسک سہولیات ہیں وہ چاہیے اور وہ چاہتے ہیں اپنے بچے پڑھ جائیں, جی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے, سر پر چھت ہو. اگر یہ بیسک نیسیسٹیز پر بھی کام کر لیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا. تو خدا را اس پہ سوچیں ضرور. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.